सिलगढीका मेयर गौतम देवले सिलगढीको आनन्दमयी कालीबारी र राधा गोविन्द मन्दिरहरूमा पूजा गरे। उनले तृणमूलले चुनाव जित्ने कामना गरे। मङ्गलबार बिहान मेयरले नियमनुसार पूजा गरेका हुन्। युद्धको मैदानमा उत्रने उनको भनाइ छ। नतिजाको रूपमा उहाँ त्यो भन्दा पहिले भगवानको आशीर्वादको साथ यो लडाईँमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ। महाकाल भैरव सहित श्रीमद् दक्षिणा कालिकाय कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। नमो देवी तम कालिकापुरा। नमो प्राणं रक्ष। संकल्प अनुसारेण मासानां उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुक्ल बेलायां पुत्र बोले नाम बोले मम अर्थम आयु आरोग्यता ऐश्वर्यता प्राप्ति अर्थम सर्व भय कष्ट मृत्यु भय शत्रु भय चोर भय दुर्भाग्य परिहार अर्थम सर्व मनोकामना सिद्धि च करिष्ये। कुंड जागतो दूरमुदैति दैवन्तु सुखदैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेखन् तन् ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। दिगंबराय नमः। सत्यनारायणाय नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। वासुदेवाय नमः। এটা বহুদিনকার এর সাথে একটা আর্থিক যোগাযোগ আছে। এখন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে যাব। মায়ের আশীর্বাদ আমার খুবই প্রিয় দেবতা হচ্ছে শিব ঠাকুর। বাড়িতে পুজো করি সবসময়। সিংহবাহিনী দুর্গাও আছে। শিবেরও আশীর্বাদ চাইলাম যাতে ভালো করতে পারি, আমরা মানুষের কাছে আশীর্বাদ নিলাম। শক্তি যাতে আমাদের থাকে ভালো কাজ করা, সেটাই আজকে মিটিং দেখেছি দুপুরবেলা কর্পোরেশনে সমস্ত অর্গানাইজেশন তাদের সাথে ফোনে আর সামনাসামনি কথা বলে এরা একটা বিহিত করার চেষ্টা করে।